नमस्कार दर्शक बंधु आम आसी पहुंचीचु मुस्कान एंटरप्राइजेस रे मुस्कान एंटरप्राइजेस रो बहुत गुडे वीडियो आपण माने हम चैनल देखि सारी थिबे तबे वर्तमान आमे सारंग सहित किछि गोटे यूनिक टॉपिक ऊपर आलोचना करिया पई चाहूछु सर सर्वप्रथम आपन नमस्कार आम नमस्कार चैनल नमस्कार कृषक साथी ओडिसा को स्वागत करूची थैंक यू तबे वर्तमान उणा अधिक दर्शक माने आपण को जानि सारी थिबे आज्ञा तबे आउ थरे आपण को परिचय टिया हम दर्शक माने उना दियंतु देख नहीं प्राय मैक्सिमम लोग जानते आमर जेहेतु 6-7 वर्ष यूट्यूब वीडियो भी दिया मशीन बिका ऑल ओवर ओडिशा आम सब जगह मशीन लगी सारे आज्ञा समस्त जानी फिर भी मुझे मोर इंट्रोडक्शन दे दूची आमर फार्म ना मुस्कान एंटरप्राइजेस मो ना रवि नारायण सावत आमर ऑफिस एड्रेस हो गंजाम ब्रह्मपुर लोचापड़ा कालीमंदिर पाखे आम ब्रह्मपुर बस स्टैंड 3 किलोमीटर स्टेशन टू 6 किलोमीटर आप जेकोसी बस आसपारे ट्रेन आसपारे मत स्टेशन वाली कल करेंगे बस स्टैंड वाली कल कले मुझे कहदेवी कि आसवे अच्छा सब जगह बस स्टैंड ऑटो वाला ऑफिस देखी आनी छाड़ी पारे अच्छा आमर लास्ट 5-7 वर्ष वीडियो दिया आमर जूस मशीन ग्लुकोज मशीन मोबाइल गेजेट दीपावली से सेंसर लाइट सब जिन वीडियो दिया अच्छा अच्छा आमर आज आप टपिक देखा जाऊँ ग्लुकोज मशीन अच्छा ग्लुकोज मशीन कौन आम जो ग्लुकोज मार्केट मिलूँ सब ब्रांड आमर अच्छे 3 प्रकार ग्लुकोज 4 प्रकार लस्सी आखु रस पैड पानी लेंबू सरबत अच्छा एत टेस्ट नंबर 1 बनाई आम तो कहले विश्वास करने कथा भी नहीं वन टाइम ट्राए कर ऑफिस आसपा सब जिन प्राक्टिकल देखु चाखु ठीक लगे ने न ने अलग कथा देखिकी जापर आमर कौन पॉलिसी रखा आप आसले नवा बाध्य केवे कौन कस्टमर आम 1200-1300 मशीन आम लगी ऑल ओवर ओडिशा बाहर किए आम ना कहबेन आम क्या पुश कर मशीन के देचु सी आसवे निजे चाखिबे जिन ठीक अच्छी तो मशीन ने ना तो आम कभी पुश हेबनी कि आप कल कले आप बारंबार कल कले कल करके विचार कराबन जे आसतु आसतु से झमेला आपको केवे भी कराबनी आप कल करेंगे इच्छा ने ना तो न भी पारे आप वन टाइम आसतु देखिए ठीक लगे तो मशीन ने अच्छा कौन आम मशीन अच्छी सिंगल कप अच्छी डबल कप अच्छी 4 कप अच्छी 6 कप अच्छी ये अच्छा सब कौन 4 कप 6 कप आम जो लस्सी आप देखते आम जो सब्जा लस्सी आस नांडी बगुली कहते ए लस्सी हो पार भेनिला लस्सी हो पार आम मैंगोर लस्सी हो पार तापर बटर स्कच लस्सी हो पार 4 प्रकार लस्सी अच्छी मार्केट जो लस्सी आप देखते गोटे प्रकार लस्सी प्लेन लस्सी आमर फ्लेवर वाइज लस्सी अच्छी आउ एत टेस्ट अच्छी आप आसले से जिन जानीपारे प्लस खर्च कौन ए 25 टका एमआरपी आमर मार्केट अच्छे 25 टका एमआरपी से 21 टका कि 25 टका बिकुती आम 9 टका 30 मैक्सिमम 10 टका खर्च होची 15 टका आम दुकान वाला दबा सी 20 बिके 25 बिके ता इच्छा आम जब मार्केट अपेक्षा क्वालिटी बढ़िया अच्छी टेस्ट बढ़िया अच्छी क्वांटिटी अधिक अच्छी रेट कम अच्छी समस्ते नेबे ही नेबे बाकी रहा आप डिसाइड करेंगे आप बिजनेस करिए न करिए ता सहित आम कौन आस ग्लुकोज ग्लुकोज कौन देखो ये जो मैंगो ग्लुकोज तापर लेमन ग्लुकोज तापर आम ऑरेंज ग्लुकोज एटा ऑरेंज ग्लुकोज ए सब ग्लुकोज भी आम ए मशीन हो पार्टी ए मशीन आम आउ कौन हो पार्टी जो आखु रस देखुं सुगर कैन ये आम मशीन हो पार्टी लिंबू सरबत ये आम मशीन हो पार्टी पैड पानी ये आम मशीन हो पार्टी पैड पानी कौन मार्केट पैड पानी देखुदी आप 190 ml था 40 टका बिका आमर एटा 180 ml अच्छी जोटा कि आप टोटाली खर्च हम 9 टकर 9 टका 50 खर्च हम आम 15 टका दुकान वाला देवा सी 20 बिके 25 बिके इच्छा टेस्ट कौन अच्छी इक्वल टू इक्वल पैड पानी कहीं ये कौन आर्टिफिशियल जिन नहीं पैड पानी टाइम हाइड्रेशन करके आम एटा पाउडर कराई खाली जस्ट पानी मिसेले सी आम पैड पानी आउ थे से जिन आप मशीन बन पारे मशीन आम सिस्टम कौन रखा स्टार्टिंग मॉडल आम 60,000 टका 60,000 सिंगल कपटा सिंगल कप 60,000 टका खाली मशीन 60,000 नहीं ता सहित आम जी जिन देवु जी कप फॉइल फ्लेवर जी जिन आप इक्विपमेंट देदेवु से 51,750 टका मो जिन बाहरी पड़ो तो मशीन कस्ट कहले किसी रही कल चले से जिन सहित आउट कौन दिया आम फिलिंग मशीन दिया फिलिंग मशीन कौन ए मशीन ए मशीन काम कौन रोचे ए कपटा फिलिंग कर ए कप फिलिंग कर ये सिलिंग कर फिलिंग मशीन सहित सिलिंग मशीन सिंगल कप आमर सी हूँ 60,000 ता सहित जी कप फॉइल फ्लेवर दिया से 51,750 बाहरी पड़ो प्लस आ काम कौन खाली कपटा फिलिंग करेनि ए 5 टका 3 टका 10 टका जो केपिंग पाउच छोट पाउच अच्छे से पाउच भी भर्ती कर से पाउच भी मिसिकी जाऊँगी से 51,000 बेपार भी जाऊँगी जब डबल कप ने 4 कप ने 6 कप ने तार अधिक पर्सेंट बाहर आप पेमेंट भी बढ़ी बढ़ी जीव अच्छा तेबे ये सब घर बिजुली रे चलियो सब घर करंट चलिए सिंगल फेज चलिए कौन सर बिल भी किसी ना खास 8 घंटा चलेले आप 2 बत्ती बढ़ल से आसीबो तो ये व्यवसाय आरंभ करियो खले हाँ जन को प्राथमिक स्तर रे कोन करिया पई पड़ियो आज फूड फूड लाइसेंस लाइसेंस दरकार आपण फूड लाइसेंस करिया पड़ियो तापे हमर एक्वा गार्ड भी हम पाखरे ही अछि तार डेट पके मशीन हम पाखरे अछि बाल्टी हम पाखरे अछि वेट मशीन हम पाखरे अछि कवर जरी हम पाखरे अछि आको जहा जा इक्विपमेंट दरकार सब किछ हम पाखरे अछि आपण बिल करि नै परिबे आपण फूड लाइसेंस भी करि पारे फूड लाइसेंस कर देले ही भलो प्लस एक्वा गार्ड लगे बाध्य आपण को एक्वा गार्ड लगले कोन ना लोकर देह भी भल रहइबो प्लस आपण को कोनसी टेंशन नै जिंस खराब हो बोली एक्वा गार्ड लगले मिछ आपण जिंस 5 मास 6 मास रहइबो मध्य प्लस टेस्ट भी अधिक आइबो लोक देह भी भल रहइबो आमे पैसा कमे लोभरे लोक जे देह खराब करे तो मध्य ठीक कथा नै एक्वा गार्ड लगे ही व्यापार करि परिबे अच्छा
ତେବେ ୟାର ଯେତିକି ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଅଛି ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମେଥଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ର ମେଟେରିଆଲ ନେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମର କଣ୍ଡିସନ କଣ ରଖାଯାଇଛି, ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ହିଁ ଆମ ର ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କୋଉ ମସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ବି କଲ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କହିଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମର 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକ ଦିଆହଉନି। କାହିଁକି ଆମର କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ମେଥଡ ରହିବାର ଅଛି। ମେନ୍ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମସିନ୍ କୋଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ର ମେଟେରିଆଲ ଦେଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଥଡ ଶିଖେଇ ଦେଲି, ତ ମସିନ୍ ଆପଣ ବାହାର, ତ ମୋ କଷ୍ଟମର ଭ୍ୟାଲୁ ସେ କୋଉଠି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଷ୍ଟମର ଆମର ମେଥଡ ଶିଖା ହଉଛି, ର ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକକୁ କିଛି ବି ଦିଆହଉନି। ଗୋଦାମ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଦାମ ସେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ଆମ କଷ୍ଟମର, ବାହାର ଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତିକି ପୁରା ଅଛି ଗୋଦାମରେ ଗୋଦାମ। ଯାଇକି ଦେଖିବା ତ ଇଏ ସବୁ କଣ ସବୁ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଫ୍ଲେଭର ସାର୍, ଏସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଯେତିକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ସେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଏସବୁ ଆମର ଫ୍ଲେଭର ପୁରା କାର୍ଟୁନ କାର୍ଟୁନ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଚାहे ସେତେ ଫ୍ଲେଭର ନେଇପାରିବେ। ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଗୋଦାମ ଗୋଦାମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ଆମ କଷ୍ଟମର, ବାହାର ଲୋକକୁ କିଛି ବି ଦିଆହବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉଠି ମସିନ୍ ଆଣିଥିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ର ମେଟେରିଆଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଟେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ତ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବନି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିବେ, କଣ ବଡ ବଡ କ୍ୟାବିନେଟ ଦେଖେଇବେ ମସିନ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଖଟ ସବୁ ଦେଖେଇବେ, ଫ୍ରି ଦେବେ। ଆପଣ ସେଲ୍ ଅଫର ପଡି ଯଦି ମସିନ୍ ଆଣିଦେଲେ, ତାପରେ ପଛ ହଇରାଣ କଣ হবে, ର ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ। ର ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ଆପଣ ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ରହିବେ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ। ଯେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ, ଆମେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ତ କିଣିକିରି ଖାଇବେନି ସେ। କିଛି ଖାଇବେନି। ଆପଣ ଖାଲି ପଶିଯିବେ ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି ବୋଲି, ଗୋଟେ ବିଜନେସ କୋଉଠି ହଁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ରହିବ, ଯଦି ଆମ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେନି। ତ ଇଏ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଇଏ ଗୋଦାମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ସବୁ ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଜିନିଷ ଅଛି, ର ମେଟେରିଆଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ 1200-1300 ମସିନ୍ ଲାଗିକି ଅଛି, ସେମାନେ ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ ରଖିବା ବାଧ୍ୟ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ର ମେଟେରିଆଲ ରଖିଛୁ। ଏସବୁ ମସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାଉଚ ମସିନ୍, ଏସବୁ ଆମର ବଟଲ ମସିନ୍, ଲିଚି ଆଜ୍ଞା ମସିନ୍, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଆମର ଉପରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଣନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଅରେଞ୍ଜ, ଲିଚି, ଲେମ୍ବୁ, ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ, ପାଇନାପଲ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କାଲାଖଟା, ୱାଟରମେଲନ, ଗୋଆ, ମସ୍କ ମିଲନ, ଗ୍ରେପ୍ସ, ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଏପି, ଜଲଜିରା, ଏସବୁ ଆମର ବଟଲ ମସିନ୍ ଅଛି। ବଟଲ ମସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଲିଚି ମସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମସିନ୍ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ର ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ଅଛି ଖାଲି, ତ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମର ମସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ ମିଳିବ, ନାଇଁ ତ ର ମେଟେରିଆଲ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦବୁନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରା ଦିନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଖରା ଦିନେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେସିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆଡ୍ରେସ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଲୋଚାପଡା, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଭାବିନପୁର ରୋଡ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଡ୍ରେସ ହଉଛି, ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର ହଉଛି 7978662274, 9777476753। 2000 ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏକା ଉଠେଇବି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କଣ ଷ୍ଟାଫ ରଖିଛନ୍ତି ଫୋନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ କରିବେ। ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବି, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଣ ଦିଆହବ କଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ କରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବା ଯାହାର ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ମେସିନ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।